Aladen alikimafu radio koyeba atapu tide sata tinadi dei futumu fu bakayali amule kai Februari ayali na turusu anga 20 awang daude baka fuchai atoli na bondo kongiyu de toli kona bondo tide fi musabi sai pasa anya konde aladen sama aile biti fa foto para maribo de picholo de sama boiti de di detena bush konde e funa gon of go to bushi de aladen sama jari katoli na bondo na internet ata konde de sama na Nederland België France Amerikan konde gaan fanshi Curaçao Bonaire Aruba Saint Martin Martinique Guadeloupe wispep gon tapuide de iwani sabi tutu sai pasa anya konde sanang de amwe mishatoli na bondo afostoli okang entide jali kibang akhrens fu sanang anga fanshe da tanga fu luku aso de manfuara keren taki afashi fa woko setena shanda fu luku fu de sama naba na akhrens da woko asetena afashi aso minister Kenneth Amoksi fuskoutu dine muluku apisi woko ya dana swataki ala dei dana umeng boto je aba gokong de lai boto na aribina lampeshi e aba sama gwa fanshe de teke sama nanda chai kwa sanang de nai luku de sama efu a corona adiaden de nai maiki de luku da ade sania mekataki a corona saba kwa sanang komoto na sefu fanshe afashi fa de sama di den poti na anda skoutu aga de talanti sama da woko ade na fashete na foston eke fa nyusu mantaki ara keren taki sai pasana shanda fosh dati dalembe taki na woko bigitumishi fuluku akhrens fusanang anga fanshe ne meke awoko na igona fashi ma no dalen taki tutu sai de meke awoko abung no da akhrens tapuete na wapiste kaba disama abemu aba gwalen tukondeya agala di de poti skoutu na libina awata amafude aga sudati agala den talanti man fuluku fude sama naba da boto elai na libina lampeshi de chai lai kompua so da libina da sania omeketaki akorona pasakwa inya kole chaipi bika no da wanyon soutu corona dia inya gon tapu dati mogi efwa winter wipe pasa akisi kaba da adesania meketaki akorona sakomo ipi ainya kole awoko ya diali kimang fuluku akhrens fusanang anga fanshe da de muluku na tu malesa madietang ade tukondeya da di abiden sefi fanaudu di abisama na fanshe sama abisama sanang diala yu da le muye wansani fuden sefi da woko ya na wamuliki woko aso amine setaki mangala dati da diogomo tanga aga de weiti di lanti poti taki akhrens fusanang aga fanshe da tapu ma wishi fadio poti a weiti di alikimang fadio poti skoutu aga sudati aga de talanti mang eluku fusamana bakon da dioluku wanfashi bika saide de sama mulibi aga hi corona sani di kwaini agon tapu te do na fanshi kondo sanang dalal sama libi fanya somen sama di be fene wan piki sautu de na ifeni ya sautu mo amoni di lanti betaki awiye piden sama na somen sama di afendi amonia sani akabase kafa amoni dete ne meke da lanti oluku wan fashi de na utapu akrengs tumishi fule sama apo ifene wan piki sautu anyu wiki di opo de alikimang da mine setaki esefi ogwena ashanda ogwena asefu alimina bika na torifu paka samai na yain da esefi ogoluku wangi yain
fasani ewaka na ashanda fwa khrens fu sanan aga faanshi fale museti awoko fwa corona apasa kwa nyakonde efuwan sama sabi busudeshi fu corona da imugo heshi go piki amineser fu datatori amar ramaden ya mudiape da yemashi deshi kuku deshi gisama dingi taki isabi corona deshi imugo piki lanti efuso da lanti okwa itapu bika no da imu abi pampila efi mashuan deshi poti abata da lanti mugi wan pampila fisa seria deshi ya amine se diali kiman ataki na umesani etaki fu abushi deshi sani taki sama fendia deshi fu corona ainya konde te dingia deshi ya dide poti aini bata da ipua corona ai deshi ya corona na la soutu sande etaki da lanti fu akonde de sefi eyeden sania na sefi fashi di no sama ipoti sani a Facebook taki a vaccinashi deshi dide no fu tapa corona na fu soso de sutulen sama aping da sania na wadenki diabi anya gon tapu fu kabali bisama aso amine setaki so sefi tu efu wansama emashi deshi poti ani bata bush deshi ya deshi man taki ya deshi corona da imugo pikilanti dio lukwa deshi fiyu teo chea deshi go aini bata da dio chea deshi ya gona laboratorium da den ganda ta o lukwen efu tutu den shisani aini disa deshi corona desama falen kaide ya den dina ugo da imusabi taki efi poti wan deshi ya bata de shitaki serien da lantio kwa itapu aga de weiti fa kole amine sa diali kiman ataki anaitapu na wansama efi sabi wan deshi fu deshi ya corona da na utapu sama ma konde da abi weiti telen taki deshi sani da de mulukwa deshi na letiso eke fade luku den data deshi taki abunfu deshi sama da na sode wani luku den bush deshi tu efu imekia deshi chaipi omeliti deshi ne yo poti awenki ifu seri da lanti musabia ini bika ala sama di wani seri wan deshi da lanti mugi pampila foshi iseria deshi de musabi sandia ini efu sania dia ini te wan sama udingia deshi ya fasa dogi fasa duta sanianga asama chai mobu ya gia sama da lanti musabi ala den sande ne meke no da minesel ekai ala den sama efi sabi wan deshi emash poti ya bata fu deshi corona da lanti seta wan komeshi no fu luku den deshi ya a komeshi ya diari kiman da dena apashi den kai Abraham Samson stati aga tapu kufu keren kampuek na pe akomeshi ya de da la sama mugoshki finende efi sabi wan deshi fu pu corona tapu corona efu mashio mashen poti ya bata ofu ipoti wa uwi fu wansama washi fu tapu a corona da mugoshki finende da den gande ta oluku ala sani chayengo poti a laboratorium fu mashini teshen luku efu adeshi bung foshi lanti ogi wan pampila taki adeshi fi bung fu gisama fu dingi fu tapu corona aso amine ser fu data tori amar ramaden taki diari kiman sama fu ta konde e bolo kwa nya konde ete de kwanga boto no na di soutu konde sama di edwa sania de kwanga piki boto de kai den boto ya schooner den boto ya diari kiman da de diaundo we den bosh boki aga pata boki da de kibi e bolo den sama chai kwa nya konde na umen sama di den chai konkaba den konde pelen sama ya ikomoto na Barashili Guyana aga Venezuela malanti fu akonde amine selfu shkoutu da ataki den krenshi ya tapwete sama fu den konde ya amu kwa sana
lanti fu akonde agi pampila fu den sama ya pasa kwa nya konde tade ya diali kiman ne lanti den shkoutu kisi tuboto bara shiri aga gayana man de soto den sama ya no na luku de luku shoutu weiti de mugwa den sama ya bika de pasa kwa nya konde anga aladi akhren stapu de na pampila da dio luku sadio duanga den sama ya efu den opoti dia boto selegwe baka mana solen kisi den sama no da den khren susanan anga den konde ya barashiri gayana anga Venezuela tapu na wansama sefi fu den konde ya wansama muchai kwa sana awoko fu luku den sania fu den sama abolo kwa nya konde da woko ya etanga giden shkoutu bika de mankai woko man anga woko sani fudua woko ya de nabi boto sai shkoutu asaitu fu poti na rane pesh peden boto ya e pasa kwa nya konde amine se fu shkoutu di alikiman da ataki no da de shkoutu di dia wata aden dengia woko ya fu luko la sani ala de liba peden boto ya besa pasa kwa nya konde aga semafu da de luko la lempesia de shkoutu da no de woko makandi aga de su dati fu marina da na sode luko woko ta de di alikiman e ke fa amine setaki da de shkoutu fede wan nyunyum boto aga gamun tolu fu luku awoko ya da de fede afufu awoko sani dide mu dua woko josoma da woko fu den ala yu yogwe de wata eluku fu den piki boto ya achai sama komoto ade konde eke barashiri gayana anga Venezuela kwa nya konde bika anga corona sani ne meke ala den khrensia tapu no F1 sama sitou abi epifanoudu dale sama amuluku a avant clock ofu a total lockdown taki dia teke sama ya chai go suku yepi asande amude F1 sama ni abi wan problema stati kande wagi boko wata sama mugo teken da winsi avant clock de aga total lockdown imugo yepi sama ya shkoutu naunaki butu fu asande aso minister Kenneth Amoksi fu shkoutu taki no de alikiman bika den tendi pasa da buya teke sama bika de sama den kitaki fa afan clock de da dia chaya sama go biten fu go suku yepi da sani pasa anga sama kaba de shkoutu da lembe woko sokaba efu janga wan sama nende shi asama ya stati ni ata giden shkoutu ala fa sani waka meke toku den dia stati dale meke den sama ya pasa wishi asama na abi pampila fulanti taki abe mudia stati ayutende maya bison sama dale polia sani na wanki sani eduden ya muchai wan sama go wan peshi didia ni wan bana utu dai fu den shkoutu michanga den sama ya dai musabi taki awechi di lanti poti anya kole dio tekeyu efu abutu imu pai yo pai abutu foshi asama ichayen komoto ausu taki amugo shitou awampeshi kande asama abidata yepi fanoudu ofu imugo yepi wansama kande wagi boko ashtati dai mu telefon foshi komoto ausu anombu fuden shkoutu disa telefon go na 115 dufulen sama jeluku corona anya konde da mu telefon detu dati na 105 da tay telefon goden tu pesia da dio taigi saimudu asama dio kishina telefon da yangi otaki e fo taigi taki shago da dio skifi ala sani potide fu teleskoutu shia stati fi sa taigi den taki ibe taki anga skoutu kaba ofu anga den sama di eluku corona anya kole da dio meke ipasa ma den sama di alikiman taki na 60 de skoutu sofu den na iwani ye sani sef fi fasande taki na wan problemi abi
meke igwa stati awansani fukayu so fudenai wani ya sande sefi ma minister taki amudeso sani pasa kabanga sama pe sama lasilibi bikaden sama fwa sama ya dia sama afibung dadi ya chayengo biteng fwa sa fele yepi asania dona minister da asania abung aweti di den poti fwa afan clock fwa corona sani da namo taki efu wansani du wansama da ya muchayengo sukuda ta yepi alibi fwa sama mo bolangarek imu meke moiti anga sama fiyu efu wansani duen taki ilo suku yepi jeng wisina afan clock of total lockdown ya mutang da ya koma tu ausu aso minister kenat amoksi fuskoutu taki diali kimang alasin su liwa bitile na bondo diali kimang den mafu and they pay anya assembly da de taki a president fwa konde amupu Armand Akhaiber Singh a minister dialu kwa moni sani anya kole anga Albert Ramdin fu buitenlandse zaken bika de foto anya woko de wawang be wani kibi seta wan bank anya kole da de mbio poti den sefi fu elukwa woko da asania de Misha Waiti hebi vice president Ronnie Brunswick dialu kwa woko fu de minister sefi abesabi aso emo fu sefi taki abang dilembe wani seta diali kimang de kayen new surfen enfei da woko ya na letu minister dwa poli woko ya asoden sama fu ende pay di denya assembly taki eke fa sande diali kimang falen bio seta ya woko da letu minister ya ade sefi bio diaini a RFC a rat fu commissaris fu a bankia fu elukwa woko mada dengbe mu luku ta sama fade dwa woko ya nende poti den sefi ainya woko da asania abung de skifu wambi fikaba senegogi president Chandrika Prasad Santoki taki asania na eigen belang na money de bewani teke poti ade saka da president mupudia woko wanten aso abi fi dona president fu den assemblyman fu NDP de taki sana sande soutu sani de sete tanso ade minister te wan bank dianya kole dana den eke minister mulukwa woko da ifu den poti den sefi anya woko ya da sama uluku den na wan sama wani ogifi en sefi de na utaki ogifu den sefi da falen sa du so wan sani sete so wan woko na poli woko den du efu den pampira di den be meke kaba fu seti ya bankia atori abeleki da na wan sama anya kole ebe sabi da na kibisani den biodu tianga ateng di den be seti ala sani kaba da li abe po itapwa sani ya mo ma no da atori leki eke falen be seti ya woko di alikimang den tu ministeria da na de sefi bio gwedu ala sani efu wan sama be mugoleni moni na bank adembe muluku sama dio leni ya moni efu moni be mukomoto abaka konde kwa sana na bank eke falen seti ya woko adem jogwe se kalen sania dale misi de weiti te wan bank esete anya konde solen assemblyman fu NDP taki dana hi konde musabi alen pes fu lanti musabi taki wan bank osete dadio taki efu banki ya musete tu anya konde manaso de seti ya woko atafashi from fashi de seti ya woko ya afashi falen seti ya woko di alikman da na ikoti anga de lanti weiti di anya konde wan weiti den kai anti-corruption wet ana ikoti anga weiti ya anya mama wet fu sanang a grond wet da sani di ani tu di kengi aga sang de be wani sete de tu minister ne meke den assemblyman fu NDP sikifu wan tanga bifi non sendegogi a president fu akole di epoti minister woko di epu minister taki wanten a minister di de kai Armand Akhaiber Singh jelu kwa moni sani fu sanang anga Albert Ramdin
A minister voor Buitenlandse Zaken am pudia woko bika de foutu hebi anya woko di dedu anga nyusuya da ukona kaba fatoli na bondo futide wegi ala sama gantangi jube meke banyanga wi ewe begi so fu antale isi baka fu sa meke banyanga wi fu yeden sani je pasa anya konde sanang letia na radio koyeba disi sigi siyu da ipocha radio fia koyeba fu yeden sani je pasa anya konde anya tongo die fu stan kelle wamboskopu ainiwa woko makandi fu radio koyeba anga radio pa kati na asefu njukaliba anga radio shuti boskopu na asefu mongo da toli na bondo egwena de radio station ya fuden sama fuden pisu watanda sa yeden sandi je pasa nya kondetu eto wan boskopu taki efi misha toli na bondo ya nyusu da isa alika nyusu baka na koyeba media na Facebook fu koyeba utambung te wanta dei